Decision game 3 na ta sa atong money game matchup. Team Bronson Janjan Ismail kontra sa team Jeffrey Butod o ni Raymond. May daog sa game 1 ang team lang Jeffrey, may daog sa game 2 ang team lang Bronson. Kini decision game 3 na. Ang makadaog gani mao na makabulsa sa ilang pusta kaibigan. Servisyo Janjan, equal 0 pa ha. Sa atong game 3 Ismail to Jeffrey. Ismail again. Anemic shot ni Butod. Puntos. 1-0 na. Servisyo Janjan. Butod to Janjan. Imo John. Ay gilabay kasagingan bulang Janjan. Oh no. 0 ha, side out ha, side out. O naataron diri sa Kabakungan ha, Sitio Kabakungan, Barangay Hapitan, Barili, Cebu. Manigi match up ni nato diri ha. Aduna tay bakbakan utaw-taw team Cebu City versus team Dumanhog. Under nila Makna Promotion o sponsor nila ni Konsehal Louie Alquisalas o ni Boss Nestor Cañete. No 0 ha, servisyo Butod para igualis ni Bronson. Lobo giatag overhead. Giba ang depensa sa team lang Janjan og ni Ismail. No igualis na. Servisyo Butod. Janjan. Butod mipusing, milaras. Out ball. No igualis sa tong score ha, sa atong decision game 3. Jeffrey to Ismail. Agay gitagakan si Ismail, nakuha pa. Bunala ni Butod. May gay nakadepensa si Janjan. Auto. Side out. Igualis ono ha, igualis ono. Kene servisyo Iskirihi boy. Jeffrey, net bag. Igualis ono, 1-1. Servisyo Janjan para dos. Butod. Bronson. Gilabay gawas, nakalukatong passport ang bola ni Bronson, may gawas sa nasod. Side out servisyo Dodong Raymond. Jeffrey. Saktus bunal. Tuara Bronson. Agay babag na Butod dito. Help defense ni Dodong Raymond. Wala bagrak na. Ismail Toko na. Abdikan Dodong Raymond dakpan pa mangmaral. Janjan. Tara. Grabe ang magsika Dodong Jeffrey. Wala gitulisok pa si Ismail. Ahaka gitulisok. Ahaka di manulisok ni animala gid Jeffrey. Servisyo Raymond. Butod milaras. Saul pa ang Bronson. Imo Bronson, baos Bronson. Tagaig sakit. Tagaig yakit. Kada yakit. Tapa, namugha na kahoy si Ismail. Wa kariya ka ni pinsala Jeffrey oy. Ano? Aba. Ini ang butong kuha nila. Atras mo siya. No sa atong skora kini servisyo Bronson para igualis. Agay na hamags Bronson. Magay to the rescue Janjan. Buna lang Jeffrey. Ricardo. Ay. Trastoker juga si Jeffrey Iskirihi sa banal. Sungugan kay kontra. Servisyo Butod. 3-1 na, 2 point lead na sa team la ni Jeffrey. Butod og ni Raymond kini para 4. Bronson. Agay Raymond may pusing. Lami pagkatira. Ito ara Bronson.
Imo dyan, kana dyan. Lah, kana na, Jepre. Kana na, Jepre. Kung pa dyan. 1-3 sa gato skor. 1-3, side out ah. Servisyo Ismail. Para dos. Ismail. Point. 2-3 na, 2-3. Ilan na, boss? 2-3. Yan mo kumusta rin di, boss? Dere? Labaw dito usak, puntos. Kini servisyo Ismail para igualis na. Jepre, to Ismail. Liga pinaside view. Mura wag abnormal. Lain, mura gi-atake si Jepre sa banal. 3-2 kini para 4. Bronson. Tubutod. Ay. Bali ganana ay. 4-2 na. 4-2. Ayo pandaugan ay. Iyay. 4-2 kini servisyo Jepre para 5. Jan. Big side mo. Side out. Ay mo pedas ko daw. Calm down lang, calm down. Here comes Jan para 3. 2-4 ah. In out to nga blow. 3-4. Kini para igualis. Serve Jan. Raymond. Jan again. Answer by Raymond. Kalitag answer ni Raymond ay. Lah, Bronson. Agay skiriboy. Gipaksitan. Ay. Fire the hole. Adi mundot lanay dara. Gibukbuk. Agay ababa lumalaban. Tuag siga bola ni Bronson. 3-4. Kini para 5. Here comes Dodong Raymond Sokaire. Batang Barili. Auto. 3-4. Side out. Bronson to serve para igualis. Jepre. Allah! Padpad si Jepre sa banal. Sabit ang tira. Igualis. Igualis, boss? 4 na, oh. Igualis 4. Bronson. Butod. Bronson, overhead. Lapdo sang butod. Sound Jan. Out ball. Out. 5-4 na. Servisyo Bronson para size, para chin skirt. Bronson. Butod. Answer by Ismail. Butod again, namato. Gibaw sang Bronson. Lamia pagkatira. Yotis ra. Nasaw ni Dudong Raymond. Mala. Karaway taong payag. Walang kataw-tao. Size 4. In favor of Team Bronson. Ismail na Jan. Sa atong decision game 3 ha. Servisyo Bronson. Pokot ang maral. Boss. 4 sa servisyo. Oy, Itchoy! Idol Itchoy mga kaibigan ha. Di rin sa atong kiliran ha. Idol Itchoy na to sa ronda. Alcantara. Itchoy. Stay, boss. Stay, boss. Taro nga ba? Stay, boss. Bronson. Ito, butod. Butod. Igualis size sa atong decision game 3. Kini para City, para Labaw na City size. Servisyo butod para Otso na ni City size ha. 1 point lead ha sa team lang Jepre ha. Ismail to Jepre lah. Nag 1-on-1 ang duha. May kagar ang tira ni Ismail. 8 size. 2 point lead na.
Kini para 9 butod. Jan. Dong Rimon. 9 size. 9 size. Gargure. 9 size ha. Lato na. Uwin, G size na. 4 point lead na. Good item kayo. Tira ni butod. 11 size na. 11 size. Servisyo butod para daog na. Kwarta na. Kwarta na. Daog ang team ng Jeffrey Raymond og ni butod sa atong decision game 3.